एक्चुअली सांग मैंने शिव बाघर प्रोसेसन एवं आरंभ हो सारी बाण फाण फुटा आरंभ है। चलतु प्रोसेसन देखा कौन केमती आयोजन कराई। देखिए सब प्रकार कला संस्कृतिर कार्यक्रम ये होची बहुत सुंदर लगुच देखा। देखु सांग मैंने एवं महिषासुर बध होची कार्यक्रम।
ବନେ ଗାଈ ଚରେଇ ହାତରେ ବାଡ଼ି କାନ୍ଧରେ ବାହୁକି ନେଇ ଯାଉଛି କଣ୍ଢେଇ ବନେ
ଶିବଙ୍କର ବାହାଘର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ବରଣୀ କରିକି ନିଆହେଉଛି ବେଦୀ ପାଖକୁ। ତାପରେ ବାହାଘର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। चेष्टा